ask anything in our live channel. Yeah, yeah. Just hold it. Simon, come. Simon. So, yeah. We just hand and hold the poster. Yeah, no. So, this is Dr. Olivia Dunlop, Simon Dunlop, me, three of us from Orion. We are producing the movie, and Asif Iqbal, who is going to direct the movie. So soon you will find that the importance of or the power of talk. আজকের দিনের জন্য না, কথা বলার হয়তো সব সময়ই প্রয়োজন ছিল। আগে হয়তো আমাদের কাছে কথা বলার মতন লোক ছিল, ওলো সই ইচ্ছে করে তোদের মতন মনের কথা কই, কিন্তু তখন তো সই ছিল। এখন তো সব ভার্চুয়াল। এখন তো আমাদের নিজের সেই বন্ধু বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেডসটা পরে দৌড়ে মাঠে যাব, সেখানে গিয়ে কিছু গুটি সাজিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট বল নিয়ে পিট্টু খেলবো, লুকোচুরি, সেই দিন তো নেই। এখন তো নিয়ে আমরা হাই লিখে পাঠাবো কোনো ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডকে। তো সেই জন্যে ইয়েস, আজ আমাদের যত বেশি ভার্চুয়াল ফ্রেন্ড বাড়ছে, কিন্তু আমাদের একটু একটু করে সত্যিকারের বন্ধু হয়তো কমছে। তো সেই জন্যেই আমাদের সকলের এই প্রচেষ্টাটা থাকা দরকার, যে রেকগনাইজ করা, কেউ কিছু বলতে চাইছে, সে হয়তো বলতে পারছে না, সেই জন্য আমরা প্রমোট করার চেষ্টা করছি, ইটস টাইম টু টক। অ্যান্ড যারা কথা বলতে পারছে না, তাদের মনের মধ্যে যে খালি জায়গাটা তৈরি হচ্ছে, সেই ভয়েডটাকে যাতে আমরা লোকের কাছে এনকারেজ করে বলতে পারি, তাই এই সিনেমাটা তৈরি হচ্ছে। আসিফ ইকবাল ইজ রিটেন এ বিউটিফুল স্টোরি। আমরা গল্পটা বলবো না, কিন্তু দ্য নেম অফ দ্য ফিল্ম ইজ টক দ্য ভয়েড। সেই ভয়েডটা যেন না থাকে, আমরা যেন সবাই এমন একটা লোককে খুঁজে বের করে ফেলতে পারি যার সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি। আচ্ছা, আপনারা যারা আজকে এসছেন, তাদের মধ্যে এটা কোনোদিনও হতে পারে যে আপনাদের কোনোদিন এরকম মনে হয়নি যে সেই कहने को तो बहुत कुछ है पर किससे कहूं मैं, कब तक আর খামোশ রহে हम, কারণ বলতে তো আমরা চাই, কিসে কহে हम, এই জিনিসটা যেন না হয়। আমরা যেন সবাই কথা বলার মতন লোক পাই, আর লোককে যদি বোঝাতে পারি যে কথা বলো, है क्या नहीं? बिल्कुल। सो आप भी इस आइडिया लेके आपने स्क्रिप्ट जो लिखा था, तो आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, बिकॉज जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आज इतना कम्युनिकेशन है, मोबाइल है। पहले आजकल किसी का बर्थडे भी होता है तो हम कॉल भी नहीं करते। हम अब इतना इजी है कॉल करना, फ्री हो चुका है कॉल करना, बट हम एक मैसेज में हैप्पी बर्थडे लिख दिया। वो एक पर्सनल टच जो है वो ख़त्म हो चुका है। पहले लेटर्स टेलीग्राम का टाइम था, टेक्नोलॉजी बढ़ा ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, बट वो कम्युनिकेशन गैप तो कम हो गया है, बट आपसी पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है लोगों के बीच में। सोसाइटी का एक हमेशा से एक नॉर्म्स भी ऐसा रहा है कि वो अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया में लाइफ लोग कुछ और दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पर्सनल लेवल पे लाइफ कुछ और है। तो ये इस डिस्कनेक्ट की वजह से एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर हम लोगों से डरते हैं बात करने के लिए, कहीं हमें जज नहीं कर ले या कहीं हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचे। तो ये फिल्म जो है इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस कि बात करना कितना ज़रूरी है, अपने प्रॉब्लम को समझना कितना ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करते हो तो किस लेवल तक आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, और अगर आप उस प्रॉब्लम में चली भी गए हो, अगर आप रिकग्नाइज किए हो ना, अगर आप मेडिकल हेल्प ले रहे हो, तो कैसे आप अपने लाइफ में कमबैक भी कर सकते हो। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव का एक पूरा स्पेक्ट्रम हमने कवर किया है थ्रू आवर स्टोरी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं हम दैट कि आपका जो अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसको लेके बात कीजिए, आप इसको लेके एक्सप्रेस कीजिए, अपने मन में मत रखिए, आप मन निकाल तो दीजिए, सोल्यूशन निकल जाएगा। आज नहीं निकलेगा, 10 दिन बाद निकलेगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपके पास आ जाएगा। बट अंदर रखते रखते अभी आप इतने केसेस आपने देखा है प्रेस में, सारे न्यूज़ आया है कि डाउरी केसेस में किसी ने अपना डेथ कर दिया। बी इट अ मैन, बी इट अ वुमन, कोई भी किसी का भी लाइफ जो है, लाइफ इज प्रीशियस, भगवान का दिया हुआ लाइफ प्रीशियस है। अगर आप अंदर घुट के उसको नहीं एक्सप्रेस किया और आपने इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया अपना लाइफ देने का, हो सकता है कुड बी मे बी अगर आप एक्सप्रेस करते, मे बी आप किसी से अगर वो डिस्कस करते, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके अंदर से निकलता और कहीं ना कहीं आपको कुछ हिम्मत मिलता लाइफ में। तो मैसेज है दैट यू शुड नॉट कीप थिंग्स इनसाइड यू,
टॉक एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, एंड लाइफ में जितना हो सके पॉजिटिविटी को कल्टीवेट कीजिए। कितने कलाकार इसमें भाग लिया है, कौन कौन? इसमें तो 2 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, दोनों जो हैं थिएटर के बहुत ही काफ़ी मंझे हुए कलाकार हैं, एंड बॉम्बे कैलकाटा दोनों जगह काम करते हैं, और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अक्रॉस एजेस। हमने आर्टिस्ट को कवर्स किया है, तो बाकी सारे सस्पेंस रहेगा। ये नहीं है कि आज ही हम आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता देंगे। आप भी लोगों के साथ बात करिए। हम लोग जो चीज़ प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो हम सबको बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि लोकेर संगे कथा बोलो, আর কতদিন সেই বুকের উপর পাথরটা চাপা পড়ে আছে, মনে হচ্ছে দম আটকে আসছে, কিন্তু আমার কথা শোনার কেউ আছে কি? সেইটাই আমরা এনকারেজ করতে চাইছি যে এটা কোনো রকম বাধা না রেখে, এই যে ফ্যাক্ট আপনি যেই বুঝতে পারলেন যে না কথা বলা দরকার, এই রিয়েলাইজেশনটা যেদিন হলো, হাফ দ্য ব্যাটেল ইজ ওয়ান, রাইট, হাফ দ্য ব্যাটেল ইজ ওয়ান। আর আরেকটা জিনিস, এই ট্যাবু আজকাল আর নেই যে সে কি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে গেছে, সাইকোলজিস্ট দেখাতে গেছে, এই ট্যাবু আজকাল আর নেই। হতেই পারে, তার কারণ দুটো জিনিস আছে, একটাকে বলে সেরাটোনিন, আরেকটাকে ডোপামাইন। ডোপামিন। এই লেভেলটা যদি আমাদের ব্রেনের নার্ভ সেলের জাংশনে যদি অ্যামাউন্ট কমে যায়, আমরা সবসময় ভাবি গ্লুকোজ বেড়ে গেল, গ্লুকোজ কমে গেল, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ইউরিয়া বাড়লো, কিন্তু সেরাটোনিন লেভেল কম। তো সেই জন্যে আগে আলোচনা করে যদি সেটাকে না ঠিক করা যায়, তাহলে তার জন্য ওষুধ আছে। শরীরে অসুখ করলে তার ওষুধ আছে, ওষুধ কাজ না করলে সার্জারি আছে। সেমনি মন যদি অসুখ করে, তার জন্যে কথা আছে। আর রবি ঠাকুর একটা খুব সুন্দর কথা, কথার উপরে কথা, নিষ্ফল ব্যাকুলতা, বোঝাতে বুঝিতে দিন চলে যায়, তবু ব্যথা রয়ে যায় ব্যথা। Now the question is, সব ব্যথার উপায় আছে। So let's first accept that there is a problem. Then half the problem is solved. So keep waiting for the movie, Talk the Void. Look at this man. He has written the script, and Amra, Genesis group of companies, মানে this is from Orion Production, আমরা যে শুধু লোকের চিকিৎসা করে শরীর ঠিক করলেই আমাদের দায়বদ্ধতা পালন করলাম তা না, সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। জেনেসিস চিরকাল সব সময় কনসেন্ট্রেট করবে মাইন্ড, বডি অ্যান্ড সোল। সেই জন্যেই স্পিরিচুয়াল সেন্টার লঞ্চ করা হচ্ছে। সেই জন্যে যে মুভি বা সিনেমা করলে আজকে লোকজনদের মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেস হবে, সেটা তৈরি করা হচ্ছে। আর স্প্রেড দ্য ওয়ার্ড অ্যারাউন্ড। সবার সাথে যখনই দেখা হবে, সবাইকে বলবেন লেটস টক। কিছু বলতে চাস? লেটস টক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা জাস্ট পোস্টার লঞ্চটা করলাম because it's very important before the movie that we kind of make a buzz. Talk the Void is very close to our heart. Why? Because we have seen patients, patient parties, our relatives, friends who always want to talk. But that is what we are trying to emphasize from the Genesis group and also from Orion Entertainment, that we believe in content. Because as far as we all know that content is king. And I feel this content is very relevant today because of only one factor, that everyone, be it the Gen Zs, be it the Gen X, be it the millennials, everyone wants to talk, but they don't have anyone to talk to. Be it in the relative circle, be it in the friend circle, we all feel that, okay, fine, there's someone that we can talk to. But at the end of the day, whenever we hear that, na, ei lokta ki onno kauke kichu bole diyeche, which is very personal to anyone, then what happens? So then they lose that kind of trust. So I think this movie is going to be very relevant. It's a short film that we are making from Orion Entertainment, which is also known as Orion Production and Communications Private Limited. And again, I would say this is the content which everyone wants to listen to, everyone wants to understand. যে কি করব আমরা কতদিনের মধ্যে মোটামুটি আমরা হলে we are trying to do it as soon as possible, but ajke just on a poster launch korchi, so that is the main thing that we are doing today, and I think it's very relevant to our day and age.
So, beginning of the year, I would like to wish everyone a very happy new year. And we are coming up with other movies also, but this would be one of the first in 2025. আচ্ছা পোস্টার লঞ্চ হলো প্রস্তুতি নিয়ে যদি একটু কিছু বলেন বিষয়ে Like, what do I say? I think it's very important that we need to talk. I think that's the main thing, and that is what we are promoting now. So initiative talk to wide আসিফ যে আমাদের ডিরেক্টর আছে মিস্টার আসিফ ইকবাল, উনি অলরেডি একটা মুভি করেছিলেন, তার সূত্রে এটা উনি আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন যে দিস ক্যান বি আ কন্টেন্ট উইচ উই ক্যান মেবি টেক ইট টু দ্য মাস, অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট আই থট লাইক ইয়েস ইটস ভেরি রেলেভেন্ট, and that's why we are doing the film. So I think that is what it is. Yes. My name is Dr. Olivia Dunlop. I am the director of Orion Production and Communications Private Limited, also the director of Genesis Group of Companies.